سلام کا جو شعر جو قابل غور ہے وہ ہے بڑے بھولے ہیں. حق کی باتوں سے ہے انجان بڑے بھولے ہیں. حق کی باتوں سے ہے انجان بڑے بھولے ہیں. میری بستی کے مسلمان بڑے بولے ہیں. بڑے بھولے ہیں. میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں. روز پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کر پاتے. روز پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کر پاتے. آج کے حافظ قرآن واہ 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 سبحان اللہ. بڑے بہت بھولے خوب. ہیں. اے خدیجہ تیرے ٹکڑے پہ یہ پلنے والے. اے خدیجہ تیرے ٹکڑے پہ یہ پلنے والے. بھول بیٹھے تیرے احسان بہت خوب. بڑے بھولے ہیں. گھر سے نکلے تھے خریدار یہ جنت کے لیے. گھر سے نکلے تھے خریداری یہ جنت کے لیے. بیچ کر آ گئے ایمان کیا بات ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. بھولے ہیں. ان کو عاشور کے فاقے سے بھلا کیا مطلب. ان کو عاشور کے فاقے سے بھلا کیا مطلب. نام ہے مولوی رمضان کیا بات ہے. بڑے بھولے. بغض حیدر میں سوئے نار چلے جاتے ہیں. بغض حیدر میں سوئے نار چلے جاتے ہیں. ہائے بیچارے مسلمان بڑے بھولے ہیں. حق کی باتوں سے ہے انجان بڑے بھولے ہیں. میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں. درود پڑھیے محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فاتحہ. ماں کا جو سایہ فاطمہ کے سر سے اٹھ گیا. ماں کا جو سایہ فاطمہ کے سر سے اٹھ گیا. آرام چین اس کے مقدر سے اٹھ گیا. ماحول جو خوشی کا تھا وہ گھر سے اٹھ گیا. گویا قرار بیت پیمبر سے اٹھ گیا. ماں فاطمہ کو چاہنے والی جو مر گئی صدمے اٹھا اٹھا کے خدیجہ
गुजर गई। सदमे उठा उठा के खदीजा गुजर गई। थी उम्र फातिमा की बहुत कम, बहुत ही कम। सन 4 साल का था के टूटा ये कोहे गम। कहती थी अपने बाप से रोकर ये दम बदम, कहिए बिछड़ के अम्मा से कैसे जिएंगे हम। सब्रो करार से हमें महरूम कर गई, जिंदा रहेंगे कैसे के अम्मा तो मर गई। जिंदा रहेंगे कैसे के अम्मा तो मर गई। होने लगी निढाल जो गम से वो दिल मलूल, हाथ उसके सर पे फेर के कहने लगे रसूल, मुंजान बेखुदा है ये सदमा करो कबूल। इस गम पे सब्र करना भी इस गम का है उसूल। हर सदमाए अजीम पे आंसू बहाने हैं, दुनिया में तुमको और बहुत गम उठाने हैं। दुनिया में तुमको और बहुत गम उठाने हैं। तुमको खबर नहीं है कि कम सिन हो तुम अभी, कैसे बगैर माँ के गुजरती है जिंदगी। हम दर्द व गम गुसार भी होता नहीं कोई, हर मोड़ पर सताती है रह के बेकसी। जब जिंदगी में रंजो अलम याद आते हैं, हर एक कदम पे माँ के करम याद आते हैं। हर एक कदम पे माँ के करम याद आते हैं। तय हो चुका जो गुस्ल कफन का भी मरहला, तैयार हो गया जो जनाजा खदीजा का। हर बेटी ने माँ का आखिरी दीदार कर लिया, ज़हरा का गम रसूल से देखा न जा सका। फरते अलम से ज़हरा की हालत बिगड़ गई, इस कौसनी में माँ से ये बच्ची बिछड़ गई। इस कौसनी में माँ से ये बच्ची बिछड़ गई।
ماں کا جو سایہ فاطمہ کے سر سے اڑ گیا. مولا کو غم نہ دے آپ لوگوں کو سوائے غم حسین کے. صلو علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ حیدر بھائی. نواز اب میں بلا کسی تاخیر کے قبلہ کعبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ مجلس سے خطاب فرمائیں. جناب مولانا ماہر حسین صاحب سے گزارش